ассалому алайкум бародарони азиз, дӯстдорони канали Қарбонов. даро мехостам барои шумо як приложенияи хуба, яъне вебскана ба шумо тавсия битам бародаро. дар телефонотон установка кунед ва вақтҳои охир инҷин проблема шудаги адресия ва ира установка мекунед ва ба Тоҷикистон бо нархи арзон занг мезанед. хуби ин программа дар он мебошад бародаро ки ҳангоми регистратсия ба шумо 10 рубл падарка карда мешавад ва ҳамун 10 рубла бародаро шумо ба Тоҷикистон занг бизанед ва проверка кунед ки чӣ хеле ҳами программа Зефира. Мана бисёр бачаҳо хоҳиш карданд ки автомашинаи Зефира вагони ба навор бигирем. мо хоҳиши бачаҳоро ба инобат гирифтем. Мана марҳамат, Зефира вагони ман нағз тарафоша ба навор мегирем. Зефира ана Зефира вагони дарш кушода. Мана салони Зефирара бо ҳам тамошо мекунем. Мошини состояниш бисёр нағз, вагони дига ҳоҷати таъриф кардан нест. хуб хуб ана Зефира мошини вагони хуб солиш 2007. хуб объёмиш ДВД, электропакет, автопилот, борд компьютер, хуб конденсионер, мультирул, рул лифт. хуб нархиш 63000 дига ай кам намешавад. хуб номери телефонаш 92 987 7346 918 28 71 12. хуб занг занен, муомила кунен, иншоллоҳ харидоред. автомашинаи Honda хуб серве ман аз тарафоша ба навор мегирам. хуб ана зармон мотораш бесумай ака, бесумай ман ба навор мегирам. машинаи Honda. хуб бози салони мошина ман нағз ба навор мегирам. хуб мана бо ҳам тамошо мекунем чӣ гапой. мошини вагон. ку додарҷон? хуб комсолай и барои ҳам сомонтиҷӣ мепартем, ҳам канали мошин медорад. солшон бугу ба чарчақ комсолай. хуб соли 2006. моторш дучанд бошад. кани сои бош. Оако. хуб солиш 2006. моторш ҳуҷҷатош гумрук вагония. хуб чанд сум ака? 90000. боз муомила мешавад? 88 000 آخرش. آخرش. نمره تلفن. 92
92 733 733 73 33 73 33 занг мезананд муомилат менакард. дам дека ҷо шумо авто фурӯша шумо неред Opel Sedan. Mana Opel Sedan. Hamma tarafошон аст. Ор мегирам. Opel Sedan. дарш кушода ака. Хоб мана салони Sedan. کم سال ای دادرجان؟ 96 خب سالی 96 حجتش ҳама яксола یک ساله حجت داره موتورش 16 простой یک شش پرستوی چند سوم؟ сумаш 43000 сомонӣ خب 43000 сомонӣ اگر باز زنگ بزنم معامله میکنه 43000 باز معامله میشود خب نمر تلفن 92 92 912 912 9000 9000 رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله автомашинаи мана Nexi бо хоҳиши подписчикои канал хоҳиш карданд ки на танҳо мошинои қимат мана боз Nexi-ҳоро нӯбат бигирем автомат бидай ҳам газ ҳам бензин ма тарафоша наз назор мегирам Nexi-ра мана салони Nexi-ра ҳозир мебинем خب Nexi کم سال ای دادرجان؟ 94 خب سالی 94 автомат بدای گاز بنزین موتورش 1.6 простой چند سوم 25000 бо муомила мешавад. خب 25000 باز معامله میشود نمر تلفن 92 602 822 نه 926 00 28 22 سلامت باش زنگ میزنم معامله جیپ کوراندو مانا جیپ کوراندو با رنگ جگری مانا ماشین کم کم گرد چند گرفتگی است های شما ختم بود طرفش هم میخوام کوراندو جیپ کوراندو дарша бикшо ки салонша ҳам мегирам моторша мебинӣ не шарт нест мана ҷипа ҳозир мо ҳама каса салонша мебинем баҳогузорӣ мекунем мана салони ҷип
کم سال اکا؟ 99. سالی 99 حجتش Avcı sınmak bekle. آها ایچو سیما کرده خوب موتورش Motoruz 4 silindirat turbo. Panşaga plaskor. پنشهر پاستور خب چند سن 28 هم saldum. 28000 باز معامله می شود نه نمره تلفن 905 06 0009 رحمت زنگ میزنن معامله Ona Hyundai Sonata ماشینی واگونی سالش 2013 موتورش 2.4 کامپیوتر خب حجتش های ماشین واگونی یا خیو چیک رستموش کرده خب چند سن Yasaf 15 ta. 115,000 خب باز معامله می شود ماشین امریکان که 115,000 باز معامله می شود خب نمره تلفن 28 68 82 992 خب 905 06 0009 خب زنگ میزنن معامله کنیم شغل خریداری میکنیم مرسدس سیچکا خب مرسدس سیچکا منم ماشینی نو ماشینو همش ماشینو واگونی هم هم هست بنابر میگیرم طرف شما سیچکا درش شده اکا جان بازی سالونی مرسیدس بناور میگیرم بعد از نرخش سون میشه اکا سالش چنده مرسیدس خب سالی 98 موتورش 1.8 حجتش 2 سنتیابر حجت دوره چند سن خب 60,000 باز معامله می شود باز معامله می شود نمره تلفن 900 57 56 47 57 56 45 رحمت سلامت باش اکا زنگ میزنم معامله خوندای الانتا مانا ماشینی واگن سالش 2012 خب من همه طرفشان نقض بنور میگیرم خوندای الانتا ماشین واگن درش که شده یعنی میبینیم سستیان سالن
خب داداجان کو معلومات کیش میام وزن 2012 خونده الانتراس کجنی سالون اباگرف پیش کافو کندیشنر بود نرخ مشیدگی ایشه اکاجون 90,000 سومون موتورش یک 8 سپ یک 8 سه امریکا باز معامله میشه خیلی بکن ترکی دیگه میشه نمره تلفن 983 0100 رحمت سلامت باش زنگ میزنن